बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 27 सितंबर 2020। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो मेन खबरें हैं वो उन खबरों में जो खबर शामिल है वो है कि 3 अरब रुपए अचानक कहां से आ गए। तलाल चौधरी और आयशा रजब की जो लड़ाई हुई है, जो बड़ा झगड़ा हुआ है, हुकूमत ने अब तक का सबसे बड़ा कदम क्या उठाया है, तमाम तर खबरें और खबरों की तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खबर नंबर 1 और बड़ी खबर, इंट्रा अफगान मुज़ाकरात मज़ीद मुश्किल हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हो सकता है कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात और भी मुश्किल हों, लेकिन इसके लिए सब्र की जरूरत है। वाशिंगटन पोस्ट में लिखे गए अपने मज़मून में वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि अफगान हुकूमत और तालिबान जंग के खात्मे के लिए फैसले तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने मज़मून में लिखा, पाकिस्तान का ये सोच है कि अमन मुज़ाकरात जबर के साथ नहीं किए जाते। हम तमाम फरीकों पर जोर देते हैं कि वो तशद्दुद को कम करें। मज़मून के मतन में दर्ज है कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेकाम की सबसे ज्यादा कीमत पाकिस्तान ने अदा की है। कई दहाइयों से तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने 40 लाख से जायद अफगान महाजरीन की देखभाल की जिम्मेदारी उठा रखी है और पाकिस्तान खुद मुख्तार अफगानिस्तान की जिदोजहद में अफगान हुकूमत की हिमायत और अफगान अवाम की हिमायत की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लिखा है कि 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में इस्तेकाम के लिए जब हमें खत लिखा तो हमने भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन मुमकिन है। अफगान और खिते के लिए उम्मीद का सुनहरी मौका है, लेकिन अफगानिस्तान से जल्दबाजी में गैर मुल्की अफवाज का इनखला गैर दानिशमंदाना होगा। दोहा में जारी तालिबान अफगानिस्तान मुज़ाकरात से जंग का खात्मा होगा। इंशाल्लाह जंग पूरी दुनिया से खत्म होगी और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में अमन होगा, क्योंकि हमारा इस्लाम सलामती का दर्श देता है और अमन का दर्श देता है। दूसरी बड़ी खबर की जानब बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर जो है वो है DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से रिलेटेड। बाबर इफ्तिखार साहब कहते हैं कि किसी भी किस्म की भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। DGISPR, इस खबर की अब तफसीलात क्या है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि किसी भी किस्म की भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर उन्होंने एक निजी चैनल से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत रणनीति से जंग का माहौल बना रखा है। 2014 के बाद से भारत LOC पर भारी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बरादरी को चाहिए कि इस तनाज़े को फौरी हल करवाए। उन्होंने आलमी मीडिया को गाए बगाए LOC की सूरत से भी आगाह करते कहते हैं कि उनको आगाह करते रहा हूं मैं। इसके अलावा दुनिया को सूरत हाल का बखूबी से अंदाजा है। इससे कबल यहाँ पर जो जितने भी प्रोग्राम हुए और जितने भी लोग आए उनको DGISPR ने उनको तमाम तरह सिचुएशन से उनको आगाह रखा। तो हमारी जो फौज है वो हर वक्त तैयार खड़ी है भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए। उससे अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो बड़ी खबर है कि अचानक 3 अरब रुपए कहां से आ गए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि जो नैब है उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द जो शिकंजा है वो टाइट कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान की जो सासे हैं उसकी छानबीन जारी है। तो छानबीन जो जारी है उसमें ओश अरबा इंकशाफात हुए हैं। उनमें जो सबसे बड़ी खबर चल कर आई है वो खबर यह है कि फजलुर रहमान बंगले, सैकड़ों कनाल, जरी राजी और दुकानों के मालिक निकले हैं। इसके अलावा फजलुर रहमान की डेरा इस्माइल खान में सैकड़ों कनाल अराजी भी मौजूद है और उसके अलावा चक शेजाद इस्लामाबाद में 3 अरब मालियत की जमीन
حال میں ہی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے فروخت کی گئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے جو اثاثے ہیں ان کی تعداد اربوں میں ہے بلکہ خربوں میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی بڑا ان کے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے، جس طرح اگر اتفاق فوڈریز کی بات کی جائے، چودھری شوگر ملز کی بات کی جائے، یہاں پر جتنی بھی نواز شریف کی ملیں ہیں، شہباز شریف کی ملیں ہیں، وہ تو ملیں ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اب جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو چکے ہیں اور حیران رہ چکے ہیں کہ 3 ارب روپے کی مالیت کی زمین حال میں ہی مولانا نے بیچی، تو یہ پیسہ کدھر سے آیا؟ مولانا فضل الرحمان کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اور اس سے اگلی بڑی خبر جو ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ طلال چودھری اور عائشہ رجب کی لڑائی، جس میں طلال چودھری رات کو 3 بجے تنظیم سازی کرنے گئے تھے، لیکن آگے سے ان کی جو تنظیم سازی ہے اس کا غلط اثر ان کے اوپر ہی پڑا۔ جو طلال چودھری صاحب ہیں، طلال چودھری صاحب کو وہاں پر ٹھیک ٹھاک مار پڑ گئی، اور اب جو تنظیم سازی ہے اس کا ٹویٹر، نہ صرف ٹویٹر کے اوپر بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ وائرل ہو چکا ہے۔ طلال چودھری اور عائشہ رجب کا جھگڑا، حکومت نے اب تک کا سب سے بڑا قدم اٹھا لیا۔ قدم کیا اٹھایا وہ ذرا سنیے گا۔ طلال چودھری اور عائشہ رجب کے درمیان ہونے والے تنازع پر پولیس کی ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ ایس ایس پی جو آپشنز ہے فیصل آباد کی جانب سے طلال چودھری پر تشدد کے واقعات کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کی گئی ہے، جس کی سربراہی ایس ڈی پی او پیپلز کالونی عبدالخالق کریں گے۔ اس کے علاوہ ایس پی او مدینہ ٹاؤن آفتاب وسیم، ایس ایچ او فرا بطول، ڈی ایس آئی، اس کے علاوہ ٹی ایس آئی بلال اس کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ جاری نوٹیفکیشن کے مطابق یہ کمیٹی ایم این اے عائشہ رجب علی اور سابق ایم این اے طلال چودھری کے درمیان پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کرے گا، فریقین کے بیانات ریکارڈ کرے گی۔ انکوائری کی بعد یہ کمیٹی قانون کے مطابق کارروائی کی پابند ہوگی۔ کمیٹی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ 3 روز میں اپنی رپورٹ جمع کروائیں اور تمام تر جو جواب ہے وہ داخل کریں گے۔ اس کے علاوہ تمام تر جو رپورٹ ہے وہ تمام تر رپورٹیں جو ہے وہ جلد سے جلد حکومت چاہتی ہے کہ وہ منظر عام پر آئے۔ اور اس کے علاوہ جو نواز شریف ہیں، نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو، جو کہ آج کی بڑی خبر ہے، آخری اور بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو آخری ٹاسک دے دیا، اور کہتے ہیں کہ ہر صورت میں زیادہ میں عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینکے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، امید کرتا ہوں خبریں آپ کو پسند آئیں گی۔ خبریں پسند آنے سے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پہنو۔